É sério? Ai, é sério? Ai, é sério? É que nojo, man. A sério, pôr minhocas na perna. These are dark days, I fear. Como é que é, pessoal? Daqui fala o Macaroni e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, desta vez de Game of Thrones. E voltamos aqui no episódio 2, depois daquela tragédia, daquela traição que os Frey fizeram aos coisas, aos Stark. Acho que é aos Stark, certo? E pronto, a gente fugiu com a espada do rei e estamos aqui para dizer ao nosso tio que o bosque do norte não poderá ser perdido, qualquer coisa assim. Oi, temos aqui coisas para ver. Sangue. Blood. Fresh. Blood fresco. Blood fresco. Oi, é um porco. Não é de um porco. Porco morto. Uma queimada? Vamos lá ver o que é que se passa. Bora. Esta carroça tem aqui alguma coisa? Nope. Olha ali aquela carroça que está destruída. Olha lá ver. É muito normal ver carroças partidas pela estrada, não é? Tudo de facto, ó, palha no chão, cestos no chão. Ui, ainda por cima é a carroça do pai dele. Está tudo fodido. Ui, é os Bolton, man. É os Bolton, é aqueles que tiram a pele às pessoas. Não sei como é que isso se chama. Move along, boy. There's nothing for you here. Detesto estes Bolton e Frey. I said move on. Unless you want to get fed to the fucking pigs. I'm going to kill you. Is that so? É. You can try if you like. And then we'll feed you to the pigs. Bora. Não posso enganar. Off my land! This is Bolton land now, boy. Lord Bolton is the new Warden of the North. Não. I reckon he like a proper lordly sword like that. Ai! Caraças. Ué? Vais levar uma espadada, mano. Olha aí que ele vai te atacar, mano. I'll have that sword, boy. Não. Venha pegar. Come get it, you bastard. Já dá para mim. Aí. Mas é, a sério? Finish this fucking pig. Perdeste a espada assim? Come on, man. Vai com uma forca. Machado, prefiro machado. Ui. Eu vou disputar isso na cabeça. Ai. Então, Zé, está tudo? Olá. Então, onde é que vais? Ui, vem um grandalhão agora. Ai, que caraças. Pega na espada. Cuidado. Ui, Zé. Ai, no X. Filha da mãe. Vai-te foder. Vai para ali, vai para o meio do chão. Eu vou-te matar se tiver a possibilidade. É o X. Para cima. Oh my god. Zé, mata. Eu não quero misericórdia. Não é clemência, man. Vai para... não vais morrer. Não quer saber. Vai-te foder. Não há clemência neste jogo. Não há clemência no Game of Thrones. Não há. Vai-te embora com um medinho. Dia da mãe. Clemência. Está aqui o meu pai todo fucked. Father? Garrett, you survived. Claro que sobrevivi, mas estás...
Claro. Your sister. Morreu. Também. She hid. Filhas da mãe. Ainda bem que o matei. Não tenho pena nenhuma. I tried to stop them. Filhas da mãe, mano. Filhas da mãe. I'll kill the men who did this. Os Boltons, são os Boltons. Esses caras de pizza. Caras de pizza mesmo. É para mim, é uma das famílias. Ainda bem que eles. Pá, isto é spoiler, quem não quer ouvir passa à frente. Mas ainda bem que eles morreram na série principal, mano. Ai, que satisfeito que eu fiquei. It's Garrett. Chegámos a Get the Winterfell. Castellan. Tell him his nephew survived. Garrett! I was too late. They were already dead. Bring the maester. Meet us in the Great Hall. Quickly! Two Whitehill soldiers? And a Bolton. They killed my family. And for what? Troco My nada. sister, she was only 8 years old. This never would have happened with the Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. You have my condolences. Thank you, Maester. The blade cut deep, but I should be able to save your leg. Your justice was swift. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. I'd do it again if I had the chance. If we don't respond with strength, they won't stop until they have everything. Que esses gajos só dá These maggots ought to pela help morte, prevent não dá infection. mais nada. Hold the wound open for me, would you? Quer dizer, sério? Ai, é sério? Ai, é sério? É que nojo, man. A sério, pôr minhocas na perna. These are dark days, I fear. Ai, To como é lose que the isto lord of trata, the man? house Isto and não the trata, eldest man. son Isto- through such a isto despicable estraga act a of pele treachery toda. and betrayal. Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man. And poor Roderick. A serious man, but he would have made a good lord. Well, what do we do now? The future of this house is in Lord Ethan's hands now. Although he is young, and altogether unprepared to lead. Isto é tudo fuck, então. Right. This might hurt a bit. Hold this for me, will you? É sério, a tua corazice até estás-me a pôr I impressão. understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. I need to talk Rather odd, with though, that my he chose to save uncle, you, his please. squire, and not his son Roderick. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. He gave me a message to deliver. A message? About what? Ah, nada. What did he tell you? Get my uncle. I was told only to tell him. Your uncle? I see. Must be rather important then. Pois. Lady Forrester will be here any moment now. Não dá para I'd like confiar to em walk ninguém on first, nisto. Não to dá. see if you can put any weight on that Confio lady. em quem ele disse para eu confiar. No meu tio e acabou. Não conhecia esta personagem agora, não sei se ele é de confiança ou não. Go on. Don't stop now. It's better to let the blood circulate. Cadeira, isto são traços. Não... Ah, tenho que olhar, né? O jogo obriga-me a olhar para as coisas. The Ironwood Grove. Bosque de pau do ferro, está certo. Cadeira do Lord. É o mesmo símbolo que está na espada, que é do Stark.
aqui neste jogo não está representado com um lobo, mas sim com uma árvore, acho eu. Pessoal, eu gosto de Game of Thrones, mas também não sei tudo, tá? Alguma coisa que disse mal, digam aí nos comentários. Mas acho que é isso, né? Na série televisiva é representada por um lobo e aqui por uma árvore. Saiba mais sobre os florestos. You seem to be favouring it. Always sad to see a warrior lose a leg. I'm fine, Maestro Tingrin. Look, I'll show you. Rather cute little creatures, aren't they? I guess. Bem bonitinhas, que nojo. Vamos pegar, depois para mudar o penso da perna. E vamos pegar nisto também. É orégãos. É orégãos, é bom. É melhor que minhocas para pôr na perna. It's a good thing you've done, bringing that back to House Forrester. By right, that belongs to Lord Ethan now. That sword has been handed down through 50 generations of Forresters. 50 gerações? 50? Foda-se. Vou falar com ele para ver se ele nos diz alguma coisa. Did your leg feel weak? No. I just wanted to ask you. Porque é que os White Wills nos odeiam? Why do the White Hills hate the Foresters? I think it's safe to say the feeling is Eles mutual. aqui chamam There's Foresters, been enmity between the two é o houses for Stark. as long as anyone can remember. I don't doubt someone killed someone, which led to more killings of someones, and then, well, here we are. Então, a querer o nosso The pau de White ferro. Hills want Forester Ironwood. Ah, they'd take it all if we'd let them, especially now with the Boltons in power, and proceed to clear-cut every last inch of it until there's nothing left, just as they've done before. Can I go now? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but... Lady Forrester. Welcome home, Garrett. Ela está We're all viva. relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Garrett, I David. heard what happened. Eu vou tentar não mostrar muitas personagens com a Your série family- televisiva, porque elas aqui são um bocado diferentes, mas eu tento associar para ver se não me esqueço dela. Esta é a Talia, é como fosse, sei lá, a Aya. Sorry. A outra, não sei, a mais velha não é esta é a mulher do coisa que já morreu Off to também na bed série. now. Hurry on. Há parecenças. Falta a Sansa, por exemplo, que não sei se existe. Garrett was just telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end, even when all was lost. I'm sure Lady Forrester would like to know. Whatever you can recall. He was a hero, my lady. The bravest man on the battlefield by far. Yet he was unable to save his own son. Ei, não sejas assim. You were with Roderick, no? I'm sure it was chaos and confusion. But if you can remember anything, I'm sure Lady Forrester would like to know. I'm sorry, my lady. Nothing could be done to save him. He was House Forrester's best. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told you were the last to see my husband alive. Yes, my lady. I know it may be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Any last words before he passed? He asked me to return this to House Forrester. He said this is where it belongs. With his family. Thank you, Garrett. Não vou dizer, Of vou dizer, course, oh meu my lady. Deus. It demands a response. It's too dangerous, especially now. Now is the time to prove our strength. I'll be sure it's given to Ethan. Against aggression. Também agora preciso de uma Duncan, espada normal. Né? This was our land. They were our people. Your family. I share your outrage, Sir Royland. I do. But now is not the time to provoke the White Hills. Not with Ramsay Snow coming to see us bend the knee. The hell with Ramsay Snow, the bastard.
Jon Snow? Garrett, you understand what this means. You killed a Bolton, and Ramsay Snow will want his retribution. We're the ones that should be demanding retribution. This happened on Forrester land. Ramsay Snow's coming here. Aye. He'll arrive within a week. Those men will say they were keeping the peace in the name of House Bolton. Russ, And what quem é would you esse ask? gajo? Nothing. Não é o Jon I would Snow. have Jon us Snow use our acho que aqui também se heads chama while Jon they're still Snow. attached to our shoulders. Garrett has lost as much as anyone else within these walls. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett's suffered enough already. You ask too much of the boy. He deserves to be heard. My uncle's right. We need to be smart. Smart. Eddard Stark was smart. And look where that got him. Podemos matar pessoas, what's to be mas também done? temos de ser um bocado espertos, né? Não é ir todos para a frente e morremos todos. Ultimately, it will be for Lord Ethan to decide. He's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this. They'll accuse you of murder, and us of protecting you. The boy was just defending himself. I'm not faulting him for what he did. I'd have done the same, as any man would. Fuck the Boltons. One of their men killed my family. Aye. You'll say it was justice. They'll say it was murder. It's just the excuse Ramsay Snow would need to put us to the torch and kill us all. I'd like to see them try. I'm afraid it's a risk we Eu cannot concordo take. com o meu tio, which mas is why também há we cannot coisas stay. que não concordo, né? Cannot stay. Duncan, the boy has suffered enough. You can't send me away. We have no choice, Garrett. Where would you have the boy go? The one place that's safe, The beyond wall. the reach of the Boltons. The Wall. You're sending him to the wall. The boy's done nothing wrong. Not in the eyes of the Boltons. I'm afraid it's the only solution. Especially now, when the house is so vulnerable. I'll do what's best for the house. So I'll go. I'm not afraid. I know it doesn't seem fair, but it is what's best. Este que parecia um homem tipo poeda mau e tal, ele está settles com it then. pena de nós. Ele queria que a gente ficasse, apesar de You ter can have my morto um horse. dos... And I'll see you have plenty dos of food. Bolton. But we haven't much time. Não sei. The White Hills will come looking for you. Eu acho que a gente fez o bem matá-lo porque mataram a nossa família. E nesta altura, tempos medievais e em Game of Thrones, é assim que se faz. Mata-se quem nos matou a família. Eles começaram, a gente acaba. Ponto final, parágrafo. Were it up to me, I'd gladly drive a sword through Lord Whitehill's heart if given the chance. I would. And God's willing, someday I will. But for now, I have House Forrester to consider first. Ok, tá bem. Lord Forrester would be proud that you're putting the interests of the house ahead of your own. Many of Lord Forrester's best men have volunteered for the war. His own great uncle não lhe was dei a a ranger with the mensagem. Night's Watch. You're the only family I have left. In my heart, I know I'll see you again. Espero bem que sentiu. I've been waiting for the right moment to tell Ai, you. ai, ai. Shh, shh. What? What is it? It's important. Lord Forrester asked me to give you a message. He said, the North Grove can never be lost. Sorry. You caught me by surprise. It's not often discussed, if ever. He said tell only you. For good reason. Most don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools, and it's better kept that way. I assume you kept your word. You haven't told anyone else, have you? Nope. This is important, Garrett. Of course not. I told no one. Well done. Lord Forrester was right to put his trust in you. Não contei cumprir-me com a minha From palavra. this day Disse que ia cumprir e forward, this cumpri. will be our secret. But soon, I may need your help. But- I can't say anything more just yet. Just know the North Grove may very well be vital to the future of this house. But don't breathe a word of it to anyone at the wall. Tá bem? Become a ranger if you can. It will help. Isso fui, tio. Vá, tchau. Até para o ano. Iron from ice.
Iron for mais. Iron from ice. Remember, you represent House Forrester. Your Stark, actions at the Zed, wall will ninguém é reflect the Stark. honor and dignity of the house. I'll serve with honor. I know you will. Estamos a acertar nas respostas, não? Até agora. E lá vai ele para a muralha. Faz-me parecer ele que parece o Jon Snow. Que o Jon Snow foi obrigado a ir para a wall também porque fez qualquer coisa. Já não me lembro porque era bastardo, mas já não me lembro porque é que ele foi para a wall. Be Obrigado. safe. Obrigado. E vamos. Provavelmente, quem é que a gente vai encontrar na muralha, na wall? Sabem quem que é, não sabem? Jon Snow, provavelmente. Porque isto já está numa fase avançada da história. Eles não começaram pelo início, pela morte do coisa. Isto está diferente. Por isso provavelmente iremos encontrar Jon Snow lá. Oi, mas vai começar aqui uma nova cena, por isso este episódio vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Dê o vosso like, favorito, subscreva o canal. Quem não for subscrito, nós vemos no próximo episódio. Até a próxima e fui!